बेलबारि आरदिब्लक वैखबजक जेजेनगर बिसि खुमलुनि बिसिङाव गामि बिसिनि मागनि गोदाल वाखिनाय पाराते धर्मदासपारा लामा हामिया बिसिकलक रबै साबजेदिउ खुमलुं ग्रिपेस देबरमानि साक थारमाबाय लामा गाहाम ओंखा सरिं गाहामके सोनांबै रेखा देकाल बार रक बाक्सा थाइ जागारग ख्लाय जायगाया दंमा अ जागाव दाक्तिनो ख्लायनाय हिनाय साका लुग्रक बेलाइनो खाटक जाखा बिसिकलक रबै थांला सुख्लाय मानिया जोंजालक ख्लाय तंमनि तिब्रा मथा फाय ते साब जेडिसि ग्रिपेस देबरमानो हामबाय रेखा অব দীর্ঘদিন অনেক বঞ্চিত অনেক হামিয়া টংমানি অনেক প্রশাসন রদ বদলুং থাকা কিন্তু অমনি কোনো ব্যবস্থা করেই তাকে এক সময় নক পঞ্চতি হাবজাকাং যাই কপং দং ব্যবহার বাংকারি পঞ্চ বুই নক মা দিছা এমন অবস্থা উঠা বছর বালুখানা এই তো বালক মাকে 2010 को 11-12 আবু থাকা আবু আপা কেমাং আকে অবাকে টংমাং তাকলাই গাংকে কো সাবজনালি যারা কো টংনাই রক কর্মকর্তা যারা টংনাই রক বড় উদ্যোক্তা বাই বড়নি চেষ্টা বা বড়নি চাই টংমানি বিসিং পেনাই তাবো মোটামুটি কাহাম দিগিনো ভাই দङ কিন্তু বাকি টংকো সামুং তো নিয়া খ কিন্তু আবলো কাহামকে খাইনে উঠুং চুরু ম কালবার সিম দে সনাম জাং না কাতাই লামা রক ইছলিং রক বজার যা লামা ইছলিং লেখা শুধু অর সিমি বাকি টংকো সবত সে বাকি টং এই দীর্ঘদিন অনেক দীর্ঘদিন আগে রক জুত আমল থাকা এদো সিপিএম 25 বছর থাকা হ্যাঁ এরপরে আইপিটি বিজেপি জুত থাকা এরপরে অবতো এডিসি প্রশাসন ইয়াকে শেখায় যা এই তো যারা রক এই প্রপোজাল রিজাক দङ বড় রিজাক দङ সাজাক আগে সিপিএম আমাল গাপুর বড় তামসা আপুরু বড় যারা আপুরু তো বড় তো হিমনাই থাংনাই কিতাবক সমিত দর্শন বড় রাবুই দङ অনেক কিছু বড় দরখাস্ত খাইকে না বুঝই ও লামানি সেংসাং না হাং কত বছর থাঙ্কাবো কোন উংজা কে চুংজা কিন্তু মুখে খানাবো উংনানি উংনাই কিন্তু উংজা ইনকে যে মাত্রা তাবো তাকলাই কো মাস থেকে সুরুং খাতা ওই মা আগুন মাস থেকে সুরুং খানা পুষ মাস থেকে সুরুং খানা তাও ক্লিয়ার তো তাবো তো এডিসি গভর্নমেন্ট খাইকো যেহেতু ত্রিপুরা মঠানি উদ্যোক্তাপনি বিসি বনি চাইচু মুম্বাই বনি চাইচু মাবাই ক্লিয়ার কথা যেহেতু এডিসি প্রশাসন দङ কানকে जुनार साब जुनार लेको दङ कानके चेयरमैन दङ कानके बङ बिसिं फैनां खालामनानै बरं नबोते तामसला काहाम खायमा बा हामबानि मा नायता दङ न কাম খাইমা বাগে কাহাম খাमा बागे आं सापर्ट खायो काहाम सापर्ट खायो अब तो একটা গভর্নমেন্ট দেখো তো তাব ধর্মদাসপাড়া নর্মদাসপাড়া এমনি হাইনো কোনটা বড়ি মোটা হাইনুংতা কিন্তু আসল গভর্নমেন্ট যে রেজিস্ট্রেশন যেটি বুমু ধর্মদাসপাড়া বলক বে খব জাগা अब आगे जिरना ब्लॉक तुमने ताबुक तो बेलबारी अब कागज थंगा ब्लॉक আর কথা কই বেলবারি ব্লক খোঁজ যাতা তাকে বেলবাড়ি বলক খব জাগা বেলবারি ব্লক খোঁজ 그것도 가한 놈가. 그 고물렁니 사두나 이니 체르맨 길페스 데바마 미작의 마마니 বসনাম রুপে কেতা 사람으로 바뀌다. আগে বছর বেশি রক রকমই হামিয়াং তখন আব 어버 바로카 아니야. 비시럭 소리도 메라이키가 한 마잉나. আগে ওকে থানানি ফাইনানি কোনো হিমনানি অসুবিধা রাখতো তো 수비자 노. ওকে তাবুকে 따부카 가한 놈가. তাকে তাম খেলের ফেকে আর তাম 따부가 이 철링 가다. ইছলিং খেলের ফেকে না 철링 가다. ওকে তা বেলাকে ন 네 한바이. হামবাই কথা কুমলুং সাব জোনালের অধীনে জেজেনগর যে ভিলেজ কমিটি এখানে অনেকগুলো প্রজেক্ট আমরা বিশেষ করে ব্রিক্স হলে যেমন ক্রস ড্রেন যেগুলো চেয়ারম্যান সাহেব বললেন এগুলি আমরা 2024-25 ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে আমরা প্রজেক্ট প্রপোজাল জমা করেছিলাম এখানকার লোকাল বডির সঙ্গে আলোচনা করে যেগুলি ওরা দিয়েছে অ্যাপ্রুভাল হয়েছে এবং কাজগুলো প্রায় শেষ কমপ্লিট হয়েছে যেটা এমরেগার মাধ্যমে ডিএম ওয়েস্ট একটা ডিএম থেকে আমরা এই ফান্ডটা পেয়েছি থ্রু বেলবাড়ি ব্লকের মাধ্যমে কাজগুলি আমাদের ভিলেজ সেক্রেটারি এবং ব্লক থেকে ইঞ্জিনিয়ারকে ইনভলভ করে কাজগুলো হয়েছে এবং এলাকার মানুষ খুব খুশি তারা বলেছে যে কাজগুলো খুব সুন্দর হয়েছে এবং ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এটাকে খুব ভিজিট করে যত রকমের টেকনিক্যাল যে সমস্যাগুলো আছে এগুলি আয়ুর সঙ্গে কথা বলে সলভ করেছেন কাজগুলো খুব সুন্দর হয়েছে আশা করি আমাদের আরও প্রজেক্ট দেওয়া আছে এই ভিলেজেরই এই কাজগুলো আমরা
2025-26 ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার এখন যে নতুন অর্থবর্ষ আমাদের প্রজেক্টগুলো অ্যাপ্রুভাল হবে, আশা করি কিছুদিনের মধ্যে আমরা এগুলো পেয়ে যাব এবং আমরা বাকি কাজগুলো করে দেবো এখানে। এটা সবটাই হচ্ছে টিটিএডিসি খুমলুং সাব জোনালের অধীন যে ভিলেজগুলো, এই ভিলেজগুলোতে হবে এই কাজগুলো। खायसे स्पेशलि जतन साय जे आगि बेकवार्ड होनजानाय जेजेनगर बिसि ब्रक आरो दीर्घदिन अनेक बছर लामा माया दंमोन दङ जों दिनै नायखा लामा बं थांगाबो अलरेडि जों पुइलानो हामबाय र'आ सिनि डिएम न ताङि के थ्रु डिएम तैजों एमजिएन रेगा থেকে डेभलपमेन्ट फान्ड मांखा आमबगनि जोंबो पुइलानो हामबाय ताइ जों जेता जोंनो सापर्ट खायनाय सिनि एमएलए साहेब न बनबो बेलेखन हामबाय ताङि के थ्रु बो साका अब्रम किसान नायकलदि अमनि परे जों तेव दंख सिनि अमसुवाइसन थागियाको सिनि गंमा तेव बिसिरगो जों खायनो दंख वा वानसुजा बुसकाङो ताइ प्रपोजल बो जों साबमिट खायजा बुसकांनि 2-3 मासन अनगान हनि खाख्लायो दिनै स्पेशली जों तेकायसा सानुसुमांके जे दीर्घदिन अर तो धर्मदास पारा अर प्रायनो सिनर पारा खामानि राजा नामालनि सिमिं हनि जों साइबानो बाट बंगर लामा गाहाम खरै जों अर बंग कायसे ब्रिक सलिं कलमा के कायसे रिरखा आम लगी दङ बक्स कालबार ते कायसे दङ जों आबंके ग्रुप दकलनि तो आबा पारन क्लायो एंक्लि बिसिंग थाङो प्राय 820 मिटार आमनबो जों रखा गे बरंनार बरब अनेक खुशी ताइ बुसकाङो जों बेखनो गाहामा केतेबो साउन खलाय थामिन बरि जों वासुक दं पारा धर्मदास दङ ते कायसे दङ केबल पारा ते कायसे दङ अब वाखिरे पारा अब्रनो जों दाउ जे आगि इंजाय आब्रनो नाय दङ बंगरते प्रपोजल रहजाक दङ ताइ पासता दंख अम उंनाय बुसकांनि मास लगन नों थांगोन होनै खालायो अब तो सिनि बुसकांगो जों वानसुकमानिके बरंनो बायके जों लामा रैमान दै रैमान ताइ बंनो बाहे काहामके कम्युनिकेशन जों खाय रैमान आबसे जों नाय बुसकांगो ताइ जतनो आं खाख्लायो आनि जे साबजुन आन्दार दंनाय बंनां खालायो जतनो कोनो गारि हाबनानि ओंथों आबा आं वानसुक दङ ताइ खालायबा दङ जतुक मानसाक आं खालाय दङ ताउक जे जों डिएम फान्थै जे रेगातै हरमानि गारिबो जों ताइ आलादा जों ट्राइबेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव ताबुक हरै दङ कागज जाते अब एप्रुवेल हायके जों सिनि बुसकांगो तेबो आनि साबजुन आन्दारनि जतनो कोनो जाते गारि हाबमानो मते बुसकांनि सालगो तेबो सनामजांनाय रक्तरा दं बुसकांनि सालो जों गोबां रोजाक सिसिरु रोजाक दङ बक्स कालबार दङ क्रस ड्रेन रक दङ एबो दङ गे जों अमृतसर बनिबो पुखिरि रहजाक दङ प्राय 13टा हाय आब्रक मांखे जों बुसकांगो तेबो डेभलपमेन्ट हनि खाख्लाय শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেস্ট আহা লং তরাই বেস্ট